city government nag-invite sa ato para sa People's Day for their city government employees, no? In celebration na sa 100th civil service na celebration. So, nag-provide ang city mismo is our city health office, including their district health centers like Washington, Luna, San Juan, Taft. Ini sila mga accredited nato na Yakap clinics, formerly known as Konsulta, no? Okay. O Konsultasyong Sulit at Tama. Now, gi-rebrand nato siya to Yakap Yaman ng Kalusugan Program. So, dito sa city gym, nag-provide ang mga Yakap clinics ng services, Yakap services, history taking, profiling sa ilang mga employees, also sa mga health profiling, and nag-provide sila gajud ng consultation and medicine and laboratory. Now, si PhilHealth ni join for updating ng ila records kay before ko maka-avail ng mga PhilHealth services, mga PhilHealth benefit packages, and sa Yakap services, kinahanglan dyan mo PhilHealth identification number. It's a requirement gajud. So, amo dyan sila sa itong mga members na mag-avail na itong mga Yakap, make sure na dyan i-jo PhilHealth identification number, and good news, pwede ni dyan sila ma-access sa ato PhilSys online. Okay. Sa ato EGOV. Sa EGOV nato na. Naa siya. Yes. Diyan di dun makita nila tanan ila record, Ma'am Shi. Kibali ang John sa para i-broaden nato John ma'am sa Yakap ma'am. Kibali uno may jaon din na benepisyo aside din tayo doon sa mga information. Okay. Sa ila Yakap na mga benefits, first and foremost, dapat gajud sila marehistro sa isa ka Yakap clinic, which is malak-in siya for a year. For 1 year, diha siya mag-adjust ng mga mag-access ng ija mga services, health needs, diha na Yakap Center kung hain siya nagpa-rehistro. So, kay kuhaon man na nimo health data, imo tanan necessary para ma-health profile ka. And if jay mo mga needs, duol ka dito, kay libre ka sa pili na mga laboratories and medicines. Dili tanan laboratories and medicines, pero basic laboratories. How to differentiate to ma'am sa ato konsulta package? It's the same na package, gi-rebrand nato to Yaman ng Kalusugan Program. Kay ato mga members dyan notion na kung konsulta para ra dun sa masakiton. With the Yaman ng Kalusugan Program, dili necessary masakiton, kung dili para sa tanan. Kay kinahanglan kita mag-prevent, no? Kinahanglan nato ng prevention, dili kita maguyat na masakit anay, adisar magpakita sa ato Yakap clinic. Now, in addition, dyaoy mga added services nakalink sa Yakap. Ongoing pan marketing ng entire Philippines for additional nato na mga providers for these benefits, pero for the information of everyone, dyaoy nakalink dyan siya na mga benefits, like for the gamot. I know most people nakadungog na sa gamot because it's published nationwide naman, no? Gamot is a benefit for our members for outpatient outpatient nato or over-the-counter medicines nato, over-the-counter drugs. So our member has 20,000 pesos worth na benefit in a year. So this can be availed from a gamot pharmacy na i-accredit ng PhilHealth. Now, what's the connection sa gamot nato na pharmacy and sa ato Yakap clinic? It's our Yakap clinic na provider or ato Yakap clinic doctors who will issue the prescription meds. So si member will bring the prescription meds to the gamot pharmacy nato. So dito ni i-claim. So meaning jaw ni gid pharmacy sa gamot. Yes, oo. But we are still marketing pa sa kung sino ay magpa-accredit nato na gamot pharmacy. And dyan na may ato mga interested noon. So in fact sa ibang lugar dyan, but for Caraga, wala pa ato accredited na gamot na provider. Now, in addition, dyan sa dato tagtawag na cancer screening. So, pag makita ni Yakap doctor, your doctor sa imo Yakap clinic na dyan pasyente na candidate or suspected
mag-issue si dyan ng order for cancer screening which can be availed sa lahi sad nato na facility na accredited for cancer screening. So, joy ato mga pili-pili na mga tests, pero nag-market pa sab kita ng ato mga facilities na mo provide dyan si dyan na benefit. So, hopefully, naghatag naman kami ng mga material sa ato mga facilities. Hopefully mo engage sila with PhilHealth for these benefit packages para joy access na nato mga members in this part of the country. Kagwa na nagazudo, bagan pati na itong mga cancer, no? Cancer screening, jaon na siya para joy continuity of care. Kibali, Ma'am La, an ato doctor is available sa diha sa On ato yakap clinic, joga judyon ila doctor available. Okay. Dili man siya i-accredit ng PhilHealth kung way ila available na doctor an ato mga yakap clinics. Ay, okay. Mm. Okay.